Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yasni azani hina yasni wa huwa mu'min wa la yasrihu hina yasriku wa huwa mu'min wa la yashrabu hina yasrabu wa huwa mu'min. Wa qala alaihi salatu wassalam man sholal bardaini dakhalal jannah. Jamaah kajian salat subuh Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat al-bardain, sholat asar dan sholat subuh dengan berjamaah, dakhalal jannah, menjaga dua sholat ini maka dakhalal jannah, dia akan masuk jannah. Sepintas kalau kita bawa pada kondisi kita di sini, amat mudah untuk melakukan, amat mudah untuk mengerjakan, menjaga sholat asar dan sholat subuh secara berjamaah. Nah, itu gampang. Meskipun juga banyak yang sulit, banyak yang mengalami kesulitan dan hambatan di antara kita. Tapi saat kita bawa hadis ini, saat kita bawa ke daerah lain, di daerah Madinah mungkin, karena Nabi bersabda di Madinah, Masya Allah ya, Madinah itu se-ekstrim cuaca itu Madinah, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sabar dengan cuaca yang ada di Madinah maka dia dia berhak mendapatkan syafaatku. Ikhwati fillah, Madinah itu kalau panas, Masya Allah, keluar subuh itu seperti dibakar, set gitu ya, terutama bulan Juli, Agustus. Tapi kalau dingin, Desember, Januari, orang-orang sana itu kalau sholat pakai pakaian, ya Masya Allah ya, berat kalau kita bawa ke sana. Ya, apalagi kalau di sini kita masih mengalami berat, padahal iklim dan cuacanya insya Allah lebih nyaman di sini gitu ya. Ini menjadi satu hal yang wallahu alam shawab, menunjukkan betapa kelemahan iman kita, ikhwati billah yang kami hormati. Ya, itu di Madinah ya, di Madinah ya. Ekstrim, sampai ada hadis kalau sabar dengan kondisi sana maka ya berhak untuk mendapatkan syafaatku, ikhwati billah. Tapi kalau antum yang satu saat nanti ditakdirkan Allah bisa datang ke sana, itu paling nyaman itu ya, paling nyaman bulan Agustus ya, karena panas itu sana ada pendingin, tapi kalau dingin sana nggak ada penghangat, sehingga seringnya berakibat bibir pecah, kaki tiba-tiba kaki itu bisa meletek gitu ya, meletek bahasa Jawa, meletek ini pecah. Desember, Januari, Masya Allah ya. Karena saya alhamdulillah pernah mengalami keduanya ya. Enak kalau
Tapi kalau panas Pak, menjelang subuh kita mau qiyamul lail itu Masya Allah, hawanya ini kaya panas itu loh. Angin yang berembus itu angin yang panas, anginnya itu panas, Masya Allah ya, ikhwatibillah. Tapi ya sebaik-baik kota adalah Madinah, sebaik-baik seseorang diwafatkan adalah di Madinah, Masya Allah ya, ikhwatibillah. Itu salat subuh. Ikhwatibillah, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, istri, putra dan keluarga beliau serta para sahabat dan siapapun yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, salah satu ataupun di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba dari sekian banyak nikmat yang disebutkan tidak terhingga dan terhitung. Dari semua nikmat itu tidak ada nikmat yang lebih agung, tidak ada nikmat yang lebih mulia dibandingkan nikmat itu adalah nikmat iman. Atau dalam bahasa lain Islam, nikmat iman utawa Islam. Ya aku bingung kan bahasa Indonesia mau bahasa Jawa. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya bahasa Jawa gitu. Iya, saya pintar-pintar kabeh bahasa Indonesia. Bukan dia enggak salah ya. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyebutkan ada 6 pokok dari nikmat-nikmat Allah. Beliau menyebutkan yang pertama, pokok nikmat yang pertama adalah nikmat iman. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, barang siapa yang Allah karuniakan iman dan badannya dalam kondisi sehat, maka dia telah mendapatkan sempurnanya nikmat iman, badan sehat. Meskipun yang lainnya berkurang, nikmat harta berkurang mungkin, nikmat kedudukan berkurang mungkin, atau nikmat yang lain. Sepanjang dua nikmat ini Allah karuniakan kepada kita, maka tidak peduli apa yang Allah akan berikan setelahnya. Apakah kita dikasih Allah kaya atau miskin, bagi orang yang beriman tidak masalah. Ikhwatibillah. Kenapa nikmat iman ini disebut sebagai pokok dari seluruh pokok nikmat? Sehingga tanpanya nikmat apapun menjadi tidak ada ternilai. Tanpanya nikmat apapun menjadi tidak berharga. Karena satu, iman ini adalah modal dasar. Iman adalah modal dasar untuk menggapai kebahagiaan dan keutamaan hidup di dunia maupun di akhirat. Iman adalah modal dasar untuk mendapatkan dan menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Di dunia Rasulullah mengatakan, man amila sholiha, barang siapa yang melakukan satu amal solih, min dzakarin au unsa, apakah dia dari golongan laki-laki au unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedang dia melakukannya dalam kondisi iman. Ini menunjukkan iman itu syarat diterimanya amal yang kita tidak bahas. Bagaimana Allah mengatakan, maka kami akan memberikannya hayatan thayyibatan, satu kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan. Atau dalam tafsirnya hayatan thayyibatan, hayatan sa'idatan, diberikan kehidupan yang bahagia. Orang yang beriman, Allah akan berikan jaminan hidupnya penuh dengan kebahagiaan apapun dan bagaimanapun kondisinya. Kaya, miskin, lapang, sempit, sehat, sakit, diberi kebahagiaan. Ada nggak ada bahagia. Jadi di sini kalau kita
kebahagiaan kita masih tidak stabil labil, kadang bahagia kadang tidak, alasannya ya rodo ya kadang non dhuwur kadang no ngisor, tapi kebahagiaan tidak pernah di bawah, di atas. Ini bukan harta yang kita tingkatkan, bukan kedudukan yang kita kejar, tapi kalau kita ingin meningkatkan kualitas kebahagiaan kita, kuncinya satu, meningkatkan kualitas iman kita. Kenapa sampai orang mukmin itu diberikan kebahagiaan baik dalam kondisi lapang maupun sempit? Di dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibna Adam, tafarik li ibadati, wahai manusia, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Luangno wektumu kanggo ngibadah marang jeneng insun Allah. Amla'u qalbaka ghinan wa yadaika rizqon. Lamun nira ngluwangke wektu kanggo ngibadah marang insun Allah, amla'u qalbaka ghinan, insun Allah bakal ngebai atimu kanthi rasa cukup. Janjine Gusti Allah yen awake dhewe niku ngluwangke wektu kanggo ngibadah, ngluwangke wektu kanggo ngibadah, ora ngibadah golek wektu luang. Beda lho. Gur diwalik tapi beda, Bang. Amla'u qalbaka ghinan. Insun Allah bakal ngebai atimu kanthi rasa cukup, wa amla'u yadaik rizqon. Lan insun bakal ngebai tanganmu kaloro rizqon kanthi rasa cukup. Ini kuncinya. Kenapa? Orang yang beriman itu bahagia dalam setiap kondisi, bahagia dalam setiap waktu, ya karena Allah akan menggantikannya dengan itu. Amal solihnya diganti Allah dengan kebahagiaan. Tapi sebaliknya Allah mengatakan, ya ibadi, ya ibna Adam, la tuba'idni amla'u qalbaka fakron wa yadaika sughlan. Wahai hambaku, jangan kau tinggalkan, kau jauhi diriku, amla'u qalbaka fakron. Kalau engkau jauhi diriku Allah, amla'u qalbaka fakron, insun Allah bakal ngebai atimu karo rasa fakir kurang. Wa amla'u yadaika sughlan, lan insun Allah bakal ngebai tanganmu, ngebai waktumu, ngebai tenagamu, ngebai pikiranmu kanthi kesibukan. Sediriwangi pontang-panting nyambut gawe, durung subuh diwarahi ditangi. Tangine ora arep tahajud, ora arep ngrisike tindak masjid, tapi nyambut gawe, nyiapke set-set. Bar subuh ngaret sik. Buruh ngaret, mulai jam 7. Jam 7 ngombor. Ya tekan setengah 8 wadus apa? Wadus terus apa sarapan yang pabrik. Ya, mulai jam 12 mulai. Ya, mulai sukat, ya, balik jam 1. Balik jam 4, golek wedi medhuk jurang, golek watu, ya. Watu bar maghrib isih nutuki split, ya, split bar ngisak jadi basutke ngewaki bojone bungkusi utri. Ya, ngono wektune entek, salat ora sempat, ngaji ora, ya ngono. Yang lebih menyakitkan wis diriwangi pontang-panting, wis diriwangi mondar-mandir, ora cukup. Gusti Allah ngendika, aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, sedang engkau tidak mendapatkan kecuali yang aku takdirkan. Masya Allah. Orang mukmin, orang mukmin. Ana surat Al-Fat Gusti Allah ngendika, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mukminin. Huwa kuwi panjenengane Gusti Allah. Alladzi kang anzala wis nurunake as-sakinah. As-sakinah ngendikane Ibnu Abbas, kullu sakinatin fil Qur'an fahiya bi makna at-tuma'ninah.
Sakabehing tembung sakinah ana ing Al-Qur'an kuwi bimakna maknane tumakninah, tenang, ayem, tentrem. Jadi sing ndarbeki ayem tentrem kuwi Gusti Allah. Sing wenang ngidukake ayem tentrem nyang atine sapa, nyang uripe sapa, nyang omah-omahe sapa, kuwi Gusti Allah. Insyaallah. Ya sebab sing ndarbeki ayem tentrem bagya mulya Gusti Allah. Awake dhewe yen pengin ayem tentrem bagya mulya, cara dalane ya nggunakake dalan sing dituduhke Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Ya Allah karo Kanjeng Nabi. Apa? Iman. Iman masyaallah jamin. Ondene ten akhirat, ana ing akhirat Allah Ta'ala ngendika kathah ayatipun. Suratipun surat Al-An'am ayat 18 kali iki, surahipun surat Al-Kahfi 1:108 uga surat Luqman 8. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Sayektine wong-wong sing padha iman. 18 kali. Surat Al-An'am. Sayektine wong-wong kang padha iman kang ora nyampur adukake imane kanthi sawijining tumindak dolim. Diriwayatake saka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam njelasake dolim sing dimaksud ing ayat iki tumindak syirik. Nuli Nabi maosaken surah Luqman ayate inna syirka la dzulmun adzim. Waktu niku sahabat padha ngudharasa sapa antarane kita serang tumindak dolim. Sahabat wedi yen retok kautaman kaya sing disebutkin ayat iki. Banjur padha ngudharasa ana sing duwe panyangka dolim ing ayat iki dolim marang awake dhewe utawa tumindak maksiat. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dolim? Nabi lajeng medal giyanipun, midal dalmipun Nabi dikon laisa dalik. Sing dimaksud dolim ki ora kaya sing mbok sangka. Innama huwa syirku. Nek sing dimaksud dolim ki syirik. Wallahu a'lam bishawab. Kula lajengaken. Ikhwati billah jamaah kula hormati. Niku nggih dolim. Ulaika lahumul amnu dawe Gusti Allah. Wong-wong iman sing ora nyampur adukake keimanane kanthi sawijining tumindak syirik. Ulaika lahumul amnu, wong-wong kuwi sing bakal entuk keamanan. Dan kitab tauhid sarahipun Al-Qaulus Sadid disebutake keamanan sing bakal diantuki ahlul iman. Keamanan sing bakal diantuki wong iman besok ana ing kanane wonten ing dinten kiamat enek loro. Siji, aman saka mlebu marang neraka. Maknanipun orang yang beriman itu ada jaminan baginya masuk surga bi ghairi hisabin wala adzabin, tanpa dihisab, tanpa diadab. Seluruh orang yang beriman memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Beriman yang disebutkan dalam ayat tadi apa? Yang tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan, peluangnya sama. Inilah hikmah kenapa awake dhewe retok nyacat, awake dhewe retok ngolo-olo wong mukmin sing tindak dosa. Sebab esuk Gusti Allah ngapura, jer dosa kuwi dudu dosa syirik. Yang pertama sing nomor siji keamanan sing dimaksud ing ayat iki sing bakal diantuki, sing bakal diperoleh orang yang beriman aman dari sama sekali masuk ke dalam neraka, aman saka mlebu neraka. Jawi mireng mboten? Mireng. Napa kula tambeku? Ngira Pak Manaf. Nanti ngira krungu sawane diindik kene. Mendek to. Untungnya kabel rambut langkah kan. Nah aku tak akan push up. Wallahu a'lam bishawab. Cara Pak Manaf nih. Ya saja enek aku kon push up. Imame. Kabel dilangkahke nang dhuwur Pak.
ngajar. Nah, gue ya takkan pusat. Murid itu ngajar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Aku ya Pak Manap. Nika wae murid jenengan, Pak. Oh iya. Ya. Apik-apik ngoten niku ya lulusan Matahli aku. Oh iya. Lulusan masyaallah. Yang kedua, kalau tidak mendapatkan aman dari masuk ke dalam atau masuk ke dalam neraka, artinya dia tidak masuk neraka sama sekali, ya. Kalau tidak aman dari masuk dalam neraka, yen ora aman saka mlebu nyang neraka, wong mukmin kuwi tok jaminan aman nomor loro, aman saka kekal ing neraka. Kados wau disebut ke Ustaz mana? Mungkin dadak disiksa non neraka sik. Mungkin dadak digarang non neraka sik wong mukmin, tapi mbok sedina rong dina, mbok sewulan rong wulan, mbok kapan-kapan wong mukmin tetep bakal dilebokke Gusti Allah ana ing swargane. Mula tanggane dhewe anggere mati jere-jere iman jek syukur, masih ada peluang. Tetep disalatke. Sing kemenyek ora kanca-kanca sing kemenyek. Tanggane ra salat iki mesti kok mayite salat ora? Orang, tapi tak jawab orang loh toh. Salah lah ya Deni. Malah ten kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bapak Ibu, jenengan mirengke. Justru nak mayit kui fasik ahlu maksiat, dia yang paling membutuhkan bantuan orang. Syekh Fauzan dan sarahipun Bulughul Maram nanipun Minhatul Alam, kalau yang mati itu orang fasik, mukmin yang fasik, justru harus semakin banyak yang menyolatkan, semakin mujahadah dalam mendoakan. Kenapa? Orang fasik itu yang diharapkan, sing diharap-harap pitulunge wong urip, ondene wong salih, mungkin dia bisa membantu dirinya sendiri dengan amalnya. Nah, kemanya ora. Mbokne mati ra disalatno. Ra salat ke? Si mbok ra salat. Dadi nek ra salat terus mbok arani kafir. Sebab maca hadis al-ahdu alladzi bainana wa bainahum, terus diartekke dhewe berarti ra salat berarti kafir ngono ya. Sesuk giliran dum-duman warisan malah ngesrong dhewe. Dadekno nek pas mati mbokmu kafir, dah giliran warisan mbokmu mukminah ngono. Nah, konsekuensine ngandhake ra gelem nyalatke mbokmu pakmu sing mati, berarti so nak dum-duman warisan kowe aja njaluk. Wong kafir iki ra marisi wong mukmin kuwi ora mati. Giliran dum-duman warisan malah ngesrong dhewe. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati billah. Jadi ini sepanjang tiang niku mati dalam kondisi muslim, mati dalam kondisi iman, ada peluang. Peluange padha rawake dhewe. Wong awake dhewe rung mesti kok. Makanya pernah kula sampaikan ten kajian SSP niku, bahkan dalam Islam niku mencela seorang mukmin yang melakukan dosa pun haram. Mencela seorang mukmin yang melakukan dosa haram. Bahkan mencela simbol-simbol keagamaan orang kafir pun haram. Nah, di kesemangatan. Insyaallah ya ikhwati billah. Saya lanjutkan ikhwati billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata illa mu'minun. Ora bakal mlebu swarga ila kajaba mukmin wong mukmin. Keyakinan kita sing mlebu swarga ya wong mukmin tok. Perkara agama liya ngandhake kono mlebu swarga monggo, surga ngaloka apa-apa kuwi ora ngerti. Tapi dalam keyakinan kita ya la yadkhulul jannata ila mukmin. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang mukmin. Siapapun orang mukmin tadi, bagaimanapun kualitas dan kondisi iman serta ibadahnya, dia berhak untuk masuk jannah. Kenapa? La yadkhulul jannata ila mukmin. Ora bakal mlebu swarga kecuali mukmin. Oke, masya Allah jamaah. Itu sekali lagi makanya monggo niki diantara rahasia kenapa para sahabat niku ngantek bondo di korbano
tenaga dikorbanno, yen perlu nyawa dikorbanno, betek-beteke kanggo ngrungkepi agama Islam. Karena gitu. Ya, kebahagiaan, ya, kedamaian menika adalah dengan iman Islam, masyaallah. Ikhwati billah jamar syaril wasl. Dan masih banyak lagi keutamaan orang yang beriman. Akeh banget diparingi rezeki sing barokah, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua bahwa yang perlu kita ketahui, sing perlu awake dhewe mangerteni Bapak Ibu. Kalau sifat iman sing diparingi Gusti Allah marang awake dhewe, sifat iman sing diparingi Gusti Allah no atine dhewe niku sifatnya iman menika yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Iman itu sifatnya bisa bertambah, bisa berkurang, bisa kuat, bisa lemah, bisa subur, bisa gersang, bahkan bisa datang, bisa pula hilang. Ngendika Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i utawi Imam Asy-Syafi'i, al-imanu qaulun wa amalun. Iman kuwi kaulun, ucapan, wa amalun lan amal. Engko qaulul qalbi wa qaulul lisan. Amal nggih amalul qalbi wal amalul jawarih. Niki wekdal sanes. Yazidu wa yangkus, sing iman kuwi sifate yazidu esoh tambah, wa yangkus esoh sudo, esoh kuat, esoh lemah, esoh teko, esoh ilang. Itu sifat iman. Iman sing Allah delehke no ati-atine awake dhewe, muga-muga tetep ana ing atine dhewe niku sifatnya fluktuatif, naik turun, naik turun. Renek manungsa sing duweni iman menika munggah terus. Munggah terus. Nah, ketip-ketip malah bahaya. Insyaallah dadi wong sombong, imanku sombong. Wong sombong, wong ujub niku masyaallah ya kaya wong munggah kan, dhuwur kan. Ora ngerti nek mabur samsaya dhuwur mah disawang samsaya cilik. Orang ujub itu semakin dia ujub maka pada pandangan manusia akan semakin kecil. Kaya manuk itu mabur samsaya dhuwur, ora samsaya ketok gede, tapi ketok wong samsaya gede mungkin samsaya ujub itu manuk mabur. Wallahu a'lam bishawab. Ngendika sawijining ulama, ya, Al-Hajat Mujahid bin Jabir Al-Makki, setunggiling ulama tabi'in, ngendikake persis kaya ngendikan Imam Syafi'i wau, utawa Imam Syafi'i tepatnya mengambil pendapat al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kuwi sifate soh tambah nyo kurang. Adapun ulama tabi'ut tabi'in nggih menika Amru Al-Auza'i rahimahullah taala ngendika al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus faman za'ama annal imana la yazidu wa la yanqus fahdharuhu fa innahu mubtadi'un. Ngendikanipun iman itu bertambah dan berkurang. Siapa yang memiliki keyakinan iman ki rasa tambah, rasa sudo, rasa kuat, rasa lemah, rasa teko, rasa ilang, monggo temen dhewek ini kalebu ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah. Orang-orang murji'ah. Murji'ah nganggep iman tetap. Jadi maksiat barang. Tetap imannya kaya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Jibril alaihi salam, masyaallah. Ikhwati billah, Bapak Ibu. Bukti-bukti sing nuduhake yen iman kuwi iso tambah suda siji ana ing Al-Qur'an, kathah ayat. Surat Al-Anfal ayat kalih. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Lan lamun diwacake ayat-ayate Gusti Allah zadatuhum imanan, mongko tambah imane. Sebab kuwi ayat zadatum iman, bertambah iman. Suratnya surah Al-Mudaththir ayat
31. Wa yasdadal ladzina amanu imanan, supaya wong sing padha iman kuwi tambah iman. Iman itu bertambah kathah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring sabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wong mukmin sing paling sempurna imane, sing paling becik akhlake. Rasul mengatakan akmalu yang paling sempurna. Ada orang yang sempurna imannya, ada orang yang sedengan, ada orang yang lemah imannya. Dan hadis sanes Nabi ngendika man ra'a minkum mungkaron, sapa sing meruwi mingkum antarane nira mungkaron sawijining tumindak mungkar Allah, mongko rubah gunake tangane, lamun ra sanggup gunake latine, lamun ra sanggup gunake atine, lan ngrobah gunake ati kuwi sak lemah-lemahe iman. Ada iman lemah, ada iman kuat, ada iman sempurna. Insyaallah nggih. Jamaah, ono ing hadis liya Nabi sallallahu alaihi wasallam bareng sabda. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dipun hasanaken dening Syekh Nasiruddin Albani. Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb. Fas'alullaha an yujaddidul imana fi qulubikum. Sayektene iman kuwi didadekake Gusti Allah no ati salah siji nira kaya dening busana utawa pakaian. Pakaian iku ya enzo anyar ya enzo lawas, esok lusuh esok rapi, esok bolong esok amoh. Lajeng Nabi ngendika fas'alu mongko padha njaluka nira kabeh Allah kelawan panjenengane Gusti Allah an yujaddidul imana, supayane Gusti Allah nganyarke imanmu. Nah itu iman itu bisa naik turun, bisa anyar, bisa lawas, esok kucel, esok itu iman, masya Allah. Ya. Adapun orang-orang murjiah, kalau kandak kewa sing disebut ke ulama tabi ini ku ahlu bid'ah niku nganggep iman kuwi tetep utuh. Imane sapa-sapa, iman sing diwenehke awake dhewe iki padha karo iman sing diwenehke Gusti Allah karo malaikat Jibril lan sahabat Abu Bakar As-Siddiq sing disebutke Ustadz Manap Nabi sing nomor 26. Tegese yang kita ketahui namanya, kalau yang tidak kita ketahui Nabi niku kathah nggih. Ten hadis 120 ewu Nabi. Hafal mboten? Sing hafal itu hadiah umroh. Jenenge 120 ewu Nabi. Kalau Rasul 300, saya mengatakan 315, saya mengatakan 313. Tapi ngendikan Ibnul Qayyim Rasul itu sekitar yang tepat itu adalah 300-an. Aku dhewe ya ora ngerti jenenge. Selawe. Ya, selawe hafal? Hafal? Raro nyanyi lho. Hafale ro nyanyi Adam Idris Nuh Saleh. Saya diwalek nyanyi nih. Insyaallah. Jamaah sahabat Abu Darda udah Rasulullah SAW diko la yasni azani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina kecuali ketika dia berzina dalam kondisi tidak hilang imannya. Dan hadis sanes dingendikaake apabila seorang mukmin melakukan maksiat, lamun sawijine wong mukmin tindak maksiat, mbah zina, mbah mendem, mbah main, maka akan keluar imannya darinya sebagaimana seseorang melepas pakaian dari min roksi kepalanya. Apabila dia telah berhenti melakukan maksiat, dia telah selesai maksiat, maka iman itu akan kembali. Jadi saat seseorang melakukan maksiat, saat seseorang melakukan judi, saat seseorang melakukan minum keras, ngendikane Nabi, maka diangkatlah imannya sebagaimana salah satu di antara kalian melepas komis atau bajunya dari min roksi kepalanya.
nak duwe iman, imane tetap kuat, mesti ra mendem. Nak di iman, imane tetap kaya biasane, mesti ra main. Insyaallah nggih, ikhwati billah itu. Abu Darda radhiyallahu anhu ngendika, al-imanu yasdadu wa yanqus. Iman kuwi iso tambah, iso sudo. Sahabat Abu Darda. Abu Darda pun kita sebataken ayat hadis ngendikane sahabat, ngendikane tabiin, tabi'in, ngendikane ulama kita sebataken. Imam Ahmad ugi ngendikaken sing sami yen iman kuwi iso tambah, iso kurang, iso sudo. Intinya yang perlu kita garis bawahi yang kedua, yang pertama tadi tentang nikmat iman, ya meskipun tidak semuanya kita sampaikan. Yang sifat iman sing Allah delehke nang atine dhewe iki ora permanen. Sifatnya tidak stabil, labil, iso munggah iso medun. Sing dirasake awake dhewe sakwise tadi mau, itu sama. Yen imane awake dhewe niku tetep stabil, Pak. Yen imane awake dhewe sing diparingke Gusti Allah nyang atine dhewe iki tetep padha. Ora enek sudolan unggah-unggahane, ora enek kuat lan lemah, tetep kuat-kuat terus. Nyang masjid yo tetep ra tau nak risik yo risik terus. Ngaji nak risik yo risik terus, non jero terus. Nom jaba terus. Saknya jaba, sok non jero, sok mangkate risik, sok telat, sok ketinggalan takbiratul ihram, sok gur bagian salam. Waktu iman sok etuk, imane kuat etuk sak rakaat, kadang kalau entuk kurang sak rakaat, ada sholat subuh, jadi podo wae. Kita rasakan kan, sok dhewe semangat, seorang, sok nglokro, sok kuat, sok aras-arasan, sok bergas. Ini menunjukkan bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman kuwi iso tambah, iso sudo, iso kuat, iso lemah, iso teko, iso ilang, iso munggah iso medun. Ngendikane para ulama salaf, iman ki tetep dalam perjalanannya munggah medun. Ora enak sing lurus ngono. Nak medun ngono malah enak, tapi nek sing munggah terus nek. Dadi meskipun munggah medun ya. Nak jenengan kagungan lare alit balita. Tur yo ditimbangi napa siandu. Timbange apa ora no posyandu. Ya. Anake jojo ora diposyandukke. Jenengan anake diparingi KMS. Kartu anak merambut timbangke Ustaz. Secara samina wa ta'na. Nah, iki tetep tak timbangke nang timbangane no ngarepku wae. Alhamdulillah. Sungguh pun naik turun iman kita, tapi tetap di atas garis kuning. Ora sampai ekstrim munggah loro, meduk papat, munggah telu, meduk limo. Kuwi arep perjalane munggah meduk, tapi nek didelok setamutu iman kita sudo. Tapi meskipun munggah meduk, munggah limo meduk telu, munggah limo meduk telu, meskipun munggah meduk perjalanannya iman kita tambah. Benar loh. Oke ya, masya Allah. Niku Pak, jadi sifat iman niku yazidu wa yanqus, tambah esa sudo. Ampun kesesamanto nih. Sekule niki durung mendak tenang wae. Dikek sarapan apa ora? Nak suwek-suwekke. Ya. Ya, suwek-suwekke. Ya. Iki ora walimah. Saya paling rada ra jenak ngisi walimah. Bagi setengah ngisi metu sego. Lah ngene ya, kandungane ya ada dungane ya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kalau daerah di tempat saya itu, tempatnya Mas Afif Cembogo itu beda Pak. Kalau walimah itu rampungke madang kabeh lagi pengajian. Ra nek wong minggat cita-cita ra enak. Apa mau ngetan itu madang langsung. Nah, kuwi kelakon saya seminggu ini ngisi walimah terus. Kelakon isi ten Wunut diundang Pak Lurah Wunut.
Gedunge gede 1000 punjul. Aku kon ngisi nang jero. Kan catering sing dikeki njaba sik gitu ya. Wah aku ngisi ki njaba do mulai. Langgaran aku. Insyaallah. Mula aku kon ngisi walimah ki wegah nek ora diundang. Diundang ya semrindil mergone ya ngamal lho. Liyane ku ora kok. Mubalek kok ngarep-arep amplop. Kayak iya alhamdulillah ra dikake yo. Wetakno ngisine dhewe ngene ya rada. Saya lanjutkan. Sama yang hormati, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab iman kita bisa menjadi lemah, sehingga diberi judul panitia tahun baru iman baru. Artinya kita memperbarui iman. Karena tadi iman itu digawe kaya kaya busono. Bagaimana agar iman kita itu bisa meningkatkan iman kita, kualitas iman kita itu bisa meningkat. Yang pertama, secara umum adalah melakukan amal soleh ya. Kalau ulama mengatakan, Syekh Abdul Majid Az-Zindani wonten ing Kitabul Iman ya, sing ngunggahke iman ya taat, sing ngedukke maksiat. Yang pertama yaitu menghadiri majelis ta'lim. Tempat dan cara sing dituduhke Gusti Allah Ta'ala uga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo njaga imane awake dhewe tetep utuh yen perlu tambah niku nekani majelis taklim, lungguh no majelis taklim meskipun mungkin keri, meskipun mungkin ora krungu pengajiane, meskipun mungkin karo ngantuk-ngantuk, tapi akan menambah iman. Bila enten sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngendika halummu nasdadu imanan. Ayo takjak nambah iman. Panjenengane Sayyidina Umar bin Khattab ngendikake yen majelis taklim kuwi papan kanggo nambah iman. Halummu ya nasdadu iman. Ayo takjak awake dhewe bareng-bareng nambah iman. Abdullah bin Rawahah rahimahullah ta'ala ngendikake disebutke dening Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, ta'allau tu'minu sa'ah ta'allau fal nadskurillaha wa nasdadu imanan bi ta'atihi. Mari sejenak kita menambah iman, mari kita mengingat Allah dan menambah keimanan. Beliau mengatakan disebutkan di dalam Thalabul Ilmi, Fadilah Thalabul Ilmi. Jadi Bapak Ibu, papan kanggo nambah iman dhewe kuwi majelis taklim. Mila jaga iman awake dhewe, jagalah iman dengan secara rutin kontinu menghadiri majelis taklim. Ora mung kala-kala, ora mung kading kala, ora mung berling. Riwayat sing masyhur saka Hamdullah Al-Usayyidi radhiyallahu an. Lakitani Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an faqala kaifa anta ya Hamdullah. Ya, Abu Bakar, sahabat Abu Bakar pernah nemoni aku banjur tekok. Kondisimu, kahananmu, kabarmu piye Hamdullah? Hamdullah ngomong, kultu nafaqa Hamdullah. Hamdullah wis munafik. Dia mengatakan sendiri, aku wis munafik. Banjur sahabat Abu Bakar ngendikake, subhanallah matakul. Subhanallah, sing mbok omongke iki apa? Kowe kok lara-larae piye? Kowe kok ngandhake yen kowe munafik? Lah sing Alhamdulillah ngendikake, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna binari wal jannati hatta ka'anna ra'ya ainin. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaja wal aulada wadhiyati fanasina katsiran. Alhamdulillah ngomong, aku yen melu ngaji Nabi, ngrawuhi majelis taklim Nabi,
dijelaske neraka, dijelaske surga kuwi kaya surga neraka kuwi wis nang ngarepku, nang ngarep mripatku. Tapi waktu aku kuwi mulih campur meneh karo bojo-bojoku, kumpul meneh karo anak-anakku, sibuk karo kesibukanku, banjur aku lali kuwi kabeh. Surga ki kaya adu, kaya neraka kaya adu. Sahabat Abu Bakar banjur jawab. Sahabat Abu Bakar napa panjenengane jawab, qala Abu Bakrin fa wallahi innalanal misla hadza. Aku ya padha iki. Sahabat Abu Bakar lho, khairun nas ba'da nabi, ngendikake aku ki ya padha yen melu ngaji nabi, ngrawi majelis taklim ngaji nabi kok diweruhke, diduduhke, dijelaske neraka ki kaya neraka ki nang ngarepku, dijelaske surga ki kaya surga ki nang ngarepku. Giliran aku ki mulih ngaji kok lali apa meneh kumpul karo bojoku, apa meneh kumpul karo anakku, apa meneh wis ketento karo kesibukanku kok lali. Ya wis ayo saiki matur karo Nabi, sowan daleme Nabi. Kalorone sahabat Abu Bakar kali sahabat Abdullah sowan kalih Nabi, banjur nyeritakake apa sing dialami kalorone. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Walladzi nafsi biyadi," demi nyawaku sing no astane Gusti Allah. Ya. In lau tadumuna alamatakununa indi wa fi dzikri lisa la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum. Demi Allah, umpama rasamu kuwi nang omah nang endi-endi kuwi, rasamu no gawean, rasamu no ngomahno sembarang tempat kuwi kaya rasamu wektu no sisihku no majelis taklim. Kowe tetep nyambut gawe, tetep eling neraka, kowe nyambut gawe tetep surga nang ngarepmu, neraka nang ngarepmu. Ngendikane Kanjeng Nabi, la safahatkumul malaikah, yakti malaikat bakal nyalami awakmu, menjabat tanganmu ala furushikum, no papan paturonmu, wa fiturukikum, lan no sak dalan-dalan petuk awakmu. Malaikat mesti jabat astamu. Tegese Nabi ngendikake ngono ya pancen lumrah. Ora mungkin awake dhewe iki iso rasane iki kaya no majelis taklim wektu nang omah. Mila sahabat Hasan tabiin Hasan Al Basri ngendika, sedulur-sedulurku saiman kuwi luwih tak senengi ketemu karo sedulurku no saiman ketimbang keluargaku. Kenapa? Panjenengane Hasan Al Basri ngendika, sebab yen aku ki petuk karo kanca-kancaku sing tak aku kelingan karo akhiratku, ondine yen aku petuk ro bojoku, petuk karo anak-anak keluargaku, mongko sing tak eling-eling lan kelingan donya. Kok tindak ten majelis taklim kaya wekdal enjing menika dalu ngatos enjing, kok tindak ten pengajian niku kok petuk kanca tak kandhake meskipun tekan ngaji majelis taklim niku keturun niku ora masalah, wong turu kuwi nikmat kok. Dadi nikmat meneh yen no pengajian turu napa pengapean apa ruqyah turu niku mboten diwacake ayat kursi, wacake ayat kursi tetep turu no. Ruqyah wong turu ten majelis taklim niku anggere nek kresek langsung mak srek. Insyaallah. Aku yen kumpul karo sedulurku, kenapa aku luwih seneng kumpul karo kanca-kanca meruhi kanca petuk kanca timbang keluarga niku sing diraoske Hasan Al Basri lho nggih. Sebab nak petuk kanca kuwi kepethuk apa kelingan akhirat. Aku petuk si fulan kelingan zuhute, aku petuk karo si fulan kelingan sedekahe lomane, aku petuk si fulan kelingan omongane sing alus, aku petuk si fulan kelingan akhlake sing becik, aku reti si fulan kelingan wonge sing tawadhu, aku petuk si fulan ondine yen aku petuk keluargaku, kumpul karo keluargaku, arisan keluarga, kumpulan keluarga sing dieling-eling donya. Bapak ning ngomong lho le, adimu wis enjah tuku mobil. Lho, kakangmu saiki alhamdulillah wis enjah tuku sawah. Kowe piye? Lho, ya lekmu saiki wis narang ngono ya
iki pripun iki tumbas seragam malih mboten. Nah ra ngono kelumpulan keluarga niki ajeng piknik ten pundi mulih. Tabungan iki tabungan piknik. Tabungan iki tabungan esuk ten pundi mulih. Saja perang titis wis bola-bali ngono kuwi antek jeleh. Kene wi bojo kuwi antek nesu kok. Iki antek friends cah sekolah tak janjike kapan? Piknik aku wis penting enek wektu luange aku ngono kuwi. Nganti anakku bali rung piknik ya. Aku ya asane ya sanyel ya ben aku. Aku tak yem-yemi piknik ya wong mukmin nang majelis taklim. Aku ngono kuwi. Ngeyem-yemi aku. Wallahu a'lam bissawab. Bojoku ya kerep nesu, bojone ustaz ya kerep nesu kok. Ya. Angger terutama angger pengajian umahat iki padha kanca-kancan. Kancane do nggo mas-masan kabeh kok. Aku mbok tukokke dhewe. Bojoku rung taun lho tak tukokke mas iki. Aku ya ustaz ya pinter, aku pancen sengaja ra tak tukokke bukan berarti kowe ora duwe lah ngopo. Aku ora pengen kowe nyeluk mas liyane aku ngono kuwi. Aku ya ustaz ya pinter no alasan. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu kang hormati, bojoku ya anakku. Bapak Ibu jamaah yang Masya Allah majelis taklim. Maka solusine berarti awake dhewe iki kerepono teko majelis taklim. Kenapa? Karena awake dhewe gampang lali. Nak pas no majelis taklim kaya ya Allah 40 dino aku arep ketinggalan takbiratul ihram imam 40 dino lho. Wis tekan kono, wis nang omah alasannya enek wae. Maka solusinya agar iman kita tetap utuh, agar iman kita tetap baik, berarti solusine kerepono tekan majelis taklim. Apa meneh awake dhewe gampang lali, apa meneh dhewe gampang miyur, non jaba langsung miyar-miyur. Sering datang ke majelis taklim, wis imane miyar-miyur, gampang kegodha karo kahanan lan kaendahan, nang majelis taklim ora rutin, Masya Allah. Bahaya mila Bapak Ibu monggo penting jenengan rawuh mawon majelis taklim. Bejo dikai snack, bejo ora dikai snack ora apa-apa. Apa bengi nek ya sing udah rasa kancane dikai kotakan aku dikai roti ngono kuwi. Enggak dikai mesti ora ikhlas kok. Ya. Masa dip ya piye ora. Kurang akeh ndek. Masa ya ngono kuwi panitia ya sabar. Berbeda kotak padahal arep ora di kotak isine beda lho padahal. Masa aja. Yang kedua, berada di lingkungan yang baik. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat tergantung pada teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang kau jadikan teman dekat. Ada tipe-tipe orang itu bisa semangat karena lingkungan. Ada tipe-tipe orang itu bisa kuat iman karena teman. Maka kalau tipenya semacam itu, cari lingkungan yang baik, cari lingkungan yang bagus. Yang golek perumahan sing napa? Perumahan syariah. Ya. Silahkan. Boleh konco-konco sing apik. Sebab ada orang-orang itu kalau di lingkungan itu jamaah terus. Poso ya nutuk jamaah mesti yang masjid. Tapi kalau sudah keluar dari daerahnya, wes lu mau tekan Boyolali jari safar. Jamaah wis ora ada. Kalau orang tipenya semacam itu jangan jauh-jauh dari lingkungan yang kondusif. Kalau imannya kokoh silahkan, karena ada keutamaan yang besar ketika kita itu berbaur di tengah masyarakat yang awam. Sampai Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan satu bab fadilahnya berbaur dengan masyarakat awam. Ada sabar, ada tolong menolong, ada pahala dakwah, ada pahala ngajari, ada pahala beri contoh. Nak jenengan nak imani ra kuat, jenengan manggone nang pinggir pondok. Iya kan? Nek metu pondok wes. Pondok pesantren lho, ora pondok. Pondok indah malah tak seindah harapan. Insyaallah lingkungan, masyaallah ya ikhwati billah. Yang berikutnya adalah melakukan aneka macam ketaatan, meskipun semuanya bermuara kepada ketaatan ya. Ketaatan apapun, sekecil apapun, Pak, sing cilik tekan sing gede, ibadah qauliyah utawa ibadah napa lesan atau ibadah
anggota badan, semuanya bisa menambah iman. Semua amal solih bisa menambah iman seseorang sepanjang amal tadi dikerjakan dalam rangka mencari ridho Allah Ta'ala, sekecil apapun. Dan ulama ada yang mengerucutkan, ada amalan-amalan yang ibaratnya pupuk ini memang mustajab. Dia bisa secara cepat menyuburkan tanaman iman, secara cepat bisa menguatkan iman yang lemah. Sholat jamaah, sholat wajib secara berjamaah di masjid. Sebab kalau fikihnya jamaah itu, kitab-kitab fikih itu jamaah maknanya jamaah fil masjid, jamaah di masjid. Sholat tahajud ya raketan sesasi pisan. Wah, tahajud alhamdulillah, tahajud anu terus sak jus terus. Ya ora salah ngomong ngono kuwi. Tahajud iki sak jus terus. Iya tahajud sasi pisan melu pengajian SSB yo. Sak jus terus insyaallah. Ya. Nah, rapal Quran yo nggawa mushaf. Boleh. Ya, Masya Allah. Juga amalan yang lainnya, banyak bersedekah, banyak berzikir, banyak membaca tahlil jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam saka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngendikane Al Hakim, hadis iki sahih. Albani ngendikake dhaif ya. Karena sahih dhaif itu Rasul ngendika jadidu imanakum. Anyarno imanira he Bapak Ibu. Jadidu imanakum, podo anyarno iman-imanira. Kila ditanggapi kalih Nabi, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana. Wahai Rasulullah, kados pundi kula niku nganyarke iman, bagaimana saya memperbarui iman saya? Qala Nabi ndika, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Aksiru akeh-akehno min qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak la ilaha illallah, akehno. Maka memperbanyak zikir ini diyakini bisa mengangkat iman, menguatkan iman. Perbanyak zikir, aksiru, perbanyak. Piro zikirin jenengan sedina? Viral di media massa, media sosial nggih, Facebook. Rame udur gara-gara tasbih. Tasbih iki bid'ah apa sunnah? Iya kan? Tasbih iki bid'ah. Ya, tasbih bid'ah. Kanggone kowe ya ora penting tasbih nu, nggo tasbih ya ora maca zikir nu kok. Ya kalau Imam As-Syaukani mengatakan ya zikir itu ya paling afdal menggunakan jari-jari kita. Demikian pula dalam syarah Bulughul Maram, karena jari-jari kita nanti akan mas'ulun, dia akan ditanya. Tapi kalau kesulitan menghitung dengan jari, dia boleh memakai tasbih sepanjang tidak menganggap tasbih itu ada keutamaan khusus. Itu tasbihku ku Arab loh, Arab ro pasar Kliwon podo tasbih. Atau menghitung-hitungan yang banyak. Zikirmu ya gur bar salat tok ora sanggo tasbih. Kowe mesti rame-rame ngono gur ngartekke zikir iku bar salat tok mesti. Sedang para ulama itu memperbanyak zikir, Pak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah menasihati Zaid bin Haris. Zaid bin Haris disebutkan niki wonten ing kitabipun Ibnul Qayyim. Riwayat ini disebutkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab Jila dia mengatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud itu ngandake karo kalih Zaid bin Haris. Akeh-akehno zikir, akeh-akehno sholawat ing dina Jumat. Zaid bin Haris niku di murid Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud. Lajeng Ibnu Mas'ud ngendika, sak yektine ingsun pendak dina Jumat maca sholawat kaping 1000. Ora nggo tasbih kangelan to. Rame-rame tasbih mesti zikirmu paling ya bersalat. Kuwi lek selak kesusu. Insyaallah ya. Maki Abu Thalib niki nak Jumat niku Pak, sholawate ping 10.
Tapi ya ulama. Setengah ulama yang bermadzhab Syafi'iyah. Pertanyaannya jenengan piro? Nah ratau ya rasa ndadak pikiran tusbih barang. Kalau antum melihat orang-orang Arab yang mereka diwajibkan bermadzhab Al-Hanabilah niku nak jenengan tindak mriko umroh napa diberi kesempatan Gusti Allah njo haji. Tapi nak umurmu wis 40 aja ndaftarke haji. Kan Majelis Ulama Indonesia niku menghimbau nak yuswane 40 aja ndaftarke haji. Nggih to? Belum lama ini. Paham engko munggahmu ya tahun 85 gek engko nak wis pas tibane munggah niku usiane dibatasi 65. Dijaluk neh ora kena. Anggur mbek melu umroh wae, nak umroh ya karo wong sing dikenal ngono. Tawa, maaf. Ben tawa. Ya iya no kok. Ora njaluk munggah kaji umroh ora kecekel, munggah kaji ora. Oh Masya Allah kecekel. Ya duwe nggo nganyarke montor wae, montor deret-deret. Nak gur montor aku ora umuk, montor ki ya sokeh. Deret-deret nang ngarepku kerep montor. So, pabrik liwat. Insyaallah, Pak. Perbanyak zikir, perbanyak baca Quran karena sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran dan sebaik-baik membaca Al-Quran adalah ketika sholat. Maka perbanyak membaca Al-Quran ketika sholat, terutama ketika sholat lail, Pak. Masya Allah tiang-tiang Arab niku nak sholat tahajud yang kita ketahui mereka itu menghadap Quran, Pak. Kalau tidak mereka bawa HP, Pak. Ditaruh baca Quran lagi, taruh lagi, ngono. Wallahu a'lam bishawab, ikhwati billah. Kemudian yang terakhir, meninggalkan segenap maksiat. Man zana aw syaribal khamra nazza'allahu minhul imana kama yakhla'ul insanu qamisa min ra'sihi. Sing tak ngomong keten ngajeng wau riwayat Imam Al-Hakim lan Al-Baihaqi, man zana aw syaribal khamra, sapa sing tindak zina utawa minum minuman keras, naza'allahu minhu, mongko Allah bakal ngangkat sokohu man sapa mau al imana imane kama kaya dening yakhla'u insanu, kaya dening nyopot al insanu sawijining wong al qamisa busanane min roksi saka sirahe. Kalau berbuat maksiat maka kan diangkat imannya, bisa jadi nanti kembalinya sudah. Maka memperkuat iman dengan cara menjauhi semaksimal mungkin segala bentuk maksiat, bahkan menutup segala mungkin jalan yang bisa menjadi terjadinya maksiat. Ikhwati billah, yang terakhir itu berdoa sebagaimana para ulama yang harus kita lakukan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah menetapkan iman di dalam hati kita dan menjadikan dia tetap di dalam hati kita. Bukan cuma itu, kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan iman kita senantiasa bertambah. Masya Allah, ikhwati billah, itu ya sebagaimana satu doa diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Ibnu Mas'ud itu memperbanyak berdoa, Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikhan. Ya Allah, Allahumma zidni, ya Allah tambahlah untukku imanan, iman, wa yakinan, yakin, wa fikhan, dan kefakihan. Perbanyak membaca doa ini. Kalau kita menyadari bahwa kita amat membutuhkan iman tetap terpatri dalam diri kita, kalau kita menyadari bahwa kita membutuhkan iman senantiasa membumbung dalam kehidupan kita. Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikhan. Ya Allah, Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikhan, atau wa taufiqan. Ya Allah, tambahkanlah untukku iman, ya, yakinan dan keyakinan, wa taufiqan, dan taufik atau hidayah. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian makaten ingkang kita aturaken injing punika, monggo kita sami berusaha kagem supados iman menika tetep didhelehke Gusti Allah ten atina dhewe, lan berusaha ikhtiar kanthi dalan-dalan sing kita sebutke wau, supaya iman kuwi ora mung tetep didhelehke nang atine dhewe,
tapi iman ki didadekke Gusti Allah mundak lan terus mundak, kuat lan terus kuat, subur lan terus subur. Mugi-mugi kula sami ingkang sami rawuh wonten ing majelis taklim menika, menapa ingkang sampun kita tindaki, menapa ingkang sampun kita korbanaken ya tenaga sing rene nggunakake mlaku numpak tintih sepeda, ya harta yang kita keluarkan, ya bensin sing metu, infak sing jenengan lebokke, atau segala sesuatu yang kita kerjakan untuk hadir di majelis taklim ini diganti Allah dengan ganti yang berlipat-lipat. Allah jadikan iman kita tetap di dalam hati kita. Allah berikan kekuatan pada iman kita dan istiqomah. Allah jadikan usaha kita barokah. Allah jadikan anak-anak kita solih-solihah. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah jadikan kita dikumpulkan kita sebagaimana hari ini kita dikumpulkan. Kelak kita akan dikumpulkan Allah di jannah. Ikhwati billah, demikian, dan kapan-kapan jenengan saged tindak umrah wonten ing Mekah insyaallah. Nyelengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.